Guys, among buhaton karon is mag-clearing midre kay magtanom mi og pitsay. Unsay tawag ganing kwan? Tuang bugkal-bugkalon pa namo ni. Mao ni siya dire. Pulverize. Mao siya pulverize na mo na siya at pagkauman tamna na mo og kanang pitsay o unsay tanom na to. Okra. Okra o pitsay ang may tanom dire. Tanom mi og gulay. No, clearing panamo ni dire no kay tamnan panamo ni dire og kaning mga pitsay og kamote, okra. Amuha na siya i-pulverize guys. Amuha nang hinluan. Manano may gulay guys. Ngayon pagkuan guys. Bungkal si ubed og kuan. Bugkal. Minduang langga magtanom ni dire. Gulay. Kay mga sustansya dire. Bugkal ba guys, bugkal. Okay, ano pagproseso guys ha. Para makatanom na may. Tama nga. Pula, pula. Pwede kayo mag-clearing guys no. Ang ano ning mananom guys. Kailangan tiyaga o kanang kuan. Kanang sitawag na to. Kailangan tiyaga o kanang kamot. Kailangan tiyaga o kanang kamot. Pag nakay gitanom, nadyo kay anihon. Mao gini lang giingon. Ano, clearing midre kay magtanom midre.